हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बादल सर क्लासेस। सो आज आम स्टार्ट कर जाऊँ कौन ना दशम श्रेणी इंग्लीश रो जो एक सुंदर चैप्टर पढ़ी ए लेटर टू गॉड भगवान को पाखक चिठी से विषयटी को आम भल भाव में बुझी सारी बर्तमान एबे से विषयर प्रश्न उत्तर करवा जदि जो मैंने से भिडियो को न देखीच एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो दे देइछि ताकू तुम जाइए आराम से देखिपर बुझी हो। सो डेरी नक आम भिडियोटी को स्टार्ट करवा। देख एक नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हेयर डिड लेंचो लिव। लेंचो केउठारे बास करुला लिख लेंचो लिव्ड इन द ओनली हाउस सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। लेंचो केउठ बास करुला ना गोटे लो हिल उच्च पहाड़र उपरी भागरे गोटे घरे सी बास करुला एकाकी एकाकी घरे सी बास करुला। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट डिड ही होप फॉर से कौन आशा करिथिला ना ही माने लेंचो लेंचो होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट माने कौन गोटे भल जमी चाषर तार अमल हो पार फ्रॉम द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ द फ्लावर्स। बुझे तार जो राइप कॉर्न केमिति गोटे भल फसल अमल हो पार ता भर से आशा रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हाट डिड ही से अबाउट द रेनड्रॉप्स। से रेनड्रॉप विषय कौन कही ना लेंचो सेड दैट द रेनड्रॉप्स वेयर बिग ड्रॉप्स एंड द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ न्यू कॉइन्स। लेंचो कही द रेनड्रॉप्स वेयर बिग ड्रॉप्स से जो रेनड्रॉप गुड़िक बड़ बड़ टोपा आउ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ न्यू कॉइन्स। बुझे ना बुझे से जो बड़ बड़ टोपा आ छोट छोट टोपा को से न्यू कॉइन्स बोली कही मुद्रा न्यू मुद्रा बोली कही। हाउ डिड द रेन चेंज। रेन केमिति वर्षा केमिति परिवर्तन हो गला ना द रेन चेंज इनटू वेरी लार्ज हेलस्टोन विथ द स्ट्रॉन्ग विंड। रेनटा वर्षाटा केमिति परिणत हो गला केमिति परिवर्तन हो गला ना बड़ बड़ कुआपथर सहित शक्तिशाली पवनटी बहिବାକୁ ଲାଗିଲା। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड टू लेंचोस कॉर्नफिल्ड। लेंचोर कॉर्नफिल्डटा कौन हो गला ना as the strong wind blew and very large hailstone began to fall Lencho's cornfield was covered with rain and hailstone and the field appeared white as if covered with salt। बुझे जितेबले स्ट्रंग विंडटा बहिबाकू आरंभ कला and a very large hailstone began to fall जितेबले बड़ बड़ कुआपतर सब पड़ाकू लगिला लेंचोस कॉर्नफिल्ड लेंचोर कॉर्नफिल्डटा कौन होगा कभर्ड विथ रेन एंड हेलस्टोन कभर हो गला वर्षा और कुआपथर एंड द फील्ड अपियर व्हाइट एवं से जो ता फील्डटा कॉर्नफिल्डटा शस्य क्षेत्रटा धला देखागला जमती कि किसी सल्ट लुण बिछे ही पड़ी। ओके 6 नंबर क्वेश्चन जीवा हु डिड लेंचो हैव फेथ इन। कहा पाखरे लेंचोर विश्वास थिला ना लिखिबो लेंचो हार्ड ग्रेट फेथ इन गॉड। लेंचोर भगवान को पाखरे प्रचंड विश्वास थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 7 नंबर हु डिड ही राइट ए लेटर टू। से कहा पाख को लेटर लिखिला ना लेंचो बा ही रॉट ए लेटर टू गॉड से भगवान को पाख को चिट्ठी लिखिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु रीड द लेटर। किए से लेटर टी को पढ़िला ना लिखिबो द पोस्टमैन एंड देन द पोस्टमास्टर रीड द लेंचोस लेटर। प्रथम पोस्टमैन पढ़ला तापरे पोस्टमास्टर से लेटर टी को चिठी को पढ़िले। 9 नंबर क्वेश्चन जीवा व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू। पोस्टमास्टर जनक पढ़ी सारी कौन कले ना द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ टुवर्ड्स गॉड। पोस्टमास्टर केबे भी लेंचोर जो भगवान को प्रति भरोसा अछि ताको भांगिबा को चाहु नथिले तेणु ही डिसाइडेड टू सेंड सम मनी टू लेंचो। तेणु सेति पई से लेंचो पाखु किछि पैसा बा मनी टंका पठिया पई डिसाइड कले निष्पत्ति नेले। तेणु ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज जूनियर एम्प्लॉइज। तेणु तांको जूनियर एम्प्लॉइज तो किछि संग्रह कले एंड सेवराल ऑफ हिज फ्रेंड्स एवं तांको सांगमान किछि कले बिसाइड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एवं तांको सैलरी रु मध्ये किछि से देले। देन ही सेंड मनी इन एन एनवलप टू लेंचो।
ତାପରେ ସେଇ ଏନଭଲ୍ଭରେ ଟଙ୍କା ରଖି ଲେଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ୱାଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ଲେଟର ଫର୍ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ମନି ଇନ୍ ଇଟ୍? ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟି ଦେଖିକି, ଯେତେବେଳେ ଚିଠିରେ ପଇସା ଥିଲା? No, ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ଟିକେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲାନି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ଲେଟର ଫର୍ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ମନି ଇନ୍ ଇଟ୍। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଚିଠିରେ ପଇସା ଅଛି, ଟିକେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଦ ଲେଟର? ଲେଞ୍ଚୋର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଠିକୁ ପାଇଲା? ନା, ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଦ ଲେଟର ଲେଞ୍ଚୋ ବିକେମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଆଜ୍ ଦ ମନି ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ବିଟ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ହାଫ୍। ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ଦ ଲେଟର, ଚିଠିଟି ପାଇସାରିବା ପରେ ଲେଞ୍ଚୋ ରାଗିଗଲା, କାରଣ ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲା ତାଠାରୁ କିଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୋ ଇନ୍ ହିଜ୍ ନେକ୍ସଟ ଲେଟର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଟରରେ ହି ଅପିଲ୍ ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗଡ୍, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ବା ଅନୁରୋଧ କଲା ଟୁ ସେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଦ ରେଷ୍ଟ ମନି, ମୋତେ ବଳକା ପଇସା, କାହିଁକିନା 100 ପେସୋ ମାଗିଥିଲା, ତେଣୁ 70 ପେସୋ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି କି ମୋତେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ମନି ପଠାଅ, ନଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ମେଲ୍, କିନ୍ତୁ ମେଲ୍ରେ ପଠାଅନି। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱେଆର୍ ଏ ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ। ବଞ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରୁକ୍ସ ମାନେ ସେ ଦଳେ ଠକ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା। ସେ ଜମା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମେଲ୍ରେ ପଠାଅନି, କାହିଁକିନା ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଠକ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିବା। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ କିପ୍ ଅନ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ? କାହିଁକି ଲେଞ୍ଚୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଥିଲା? ନା, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଞ୍ଚୋ କେପ୍ଟ ଅନ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଫର୍ ମଚ୍ ନିଡେଡ୍ ରେନଫଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ। ଭଲ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଡବଲ୍ ଆଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଷ୍ଟର୍ମ? ଷ୍ଟର୍ମ ପରେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ଡଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ନା, ଆଫ୍ଟର ଦ ଷ୍ଟର୍ମ, ଷ୍ଟର୍ମ ପରେ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ କର୍ନ ଅଫ୍ ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ଲୁକ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଲେଞ୍ଚୋର କର୍ନଫିଲ୍ଡଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ନା, ଆଜ୍ ଇଫ୍ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସଲ୍ଟ, କାରଣ ସେ କଭର ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ସଲ୍ଟରେ, ଲୁଣରେ କଭର ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ସେ ଦ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ୱେଆର୍ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ? କାହିଁକି ଲେଞ୍ଚୋ, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ସେ ଦ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ୱେଆର୍ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ? କାହିଁକି ଲେଞ୍ଚୋ କହିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ ବୋଲି? ନା, ଲେଞ୍ଚୋ ଫେଲ୍ ଦ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ଅନ୍ ହିଜ୍ ବଡି। ଲେଞ୍ଚୋ ଅନୁଭବ କଲା ତା ଉପରେ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ସେ ହି ଗଟ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ ବିଗ୍ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ଲାଇକ୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲା କି ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ତା ପାଇଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୋପାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଲା, ଦ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ ଅଫ୍ 10 ସେଣ୍ଟ ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ରେନଡ୍ରପ୍ସ ଆଜ୍ 5 ସେଣ୍ଟ ପିସ୍। ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପାକୁ 10 ସେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲା, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋପାକୁ 5 ସେଣ୍ଟ ପିସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ପ୍ରିଫର ଲୁକ୍ଟୋସ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ? କାହିଁକି ଲେଞ୍ଚୋ ପ୍ରିଫର କଲା ଏଇ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଲୋକ୍ଟୋସ୍କୁ କାହିଁ ବାଛୁଥିଲା? ନା, ଦ ହେଲଷ୍ଟୋନ୍ସ ହାଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ରାଇଫ୍ କର୍ନଫିଲ୍ଡ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଲେଞ୍ଚୋର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋ ଦୋ ଲୋଟସ୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ସମ୍ କର୍ନ ଅନଟଚ୍ଡ ଇନସାଇଡ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲା କି ହୁଏତ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଆ ବଦଳରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଲଷ୍ଟର୍ମଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଡିଡ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ମନି ଟୁ ହିମ୍? ହ୍ୱାଇ ଅର୍ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? ଲେଞ୍ଚୋ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା କି ସେ ମନିଟା କିଏ ପଠାଇଥିଲା? କାହିଁକି ଆଉ କାହିଁକି ନୁହଁ ତ କୁହ? ନା, ଲେଖିବ ନୋ, ଲେଞ୍ଚୋ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ମନି ଟୁ ହିମ୍। ଲେଞ୍ଚୋ କେବେ ବି ଖୋଜି ନଥିଲା କି ତା ପାଖକୁ କିଏ ପଇସା ପଠେଇଛି ବୋଲି। ବିକଜ୍, କାରଣ
ହି ୱାଜ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଗଡ୍, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍, ଏବଂ ତାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା କି ଗଡ୍ ଉଡ୍ ସଟନଲି ସେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଦ ମନି, କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା କି ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଠେଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ ଉଡ୍ ବି ଦ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ when they read the second letter? What would be the reaction of the post office employees? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मानकर कौन प्रतिक्रिया थिला जेतेबेले सीए सेकेंड लेटर टी को पढ़िले ना लिखिबो when the post office employees read the second letter, जेतेबेले एम्प्लॉइज माने सेकेंड लेटर को पढ़िले, the postmaster show his curiosity to read the letter. पोस्टमास्टर कौन आग्रह थिला, कौन से लिखी आई द सेकेंड लेटर कौन से लिखिला, लेंचो कौन लिखिला पढ़िया पे से आग्रह थिला। आज व्हाट लेंचो had written, लेंचो has begged by requested God not to send rest of money to the post office employees as they were bunch of fake crooks। कौन लिखा थिला तरे ना तुम्हें जो भगवान को से अनुरोध करथिला कि जो बड़का अमाउंटा से मेल माध्यम पोस्ट ऑफिस माध्यम न पठाइया पे, कारण से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज गुड़िक ठक गुड़िक मो पैसा खाई जाइछन्ति। बुझुछ ता भावनाटा एमती थिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बी रे कहिला रीड द पैसेज फ्रॉम द टेस्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कहला पैसेज रु भलसे पढ़ एवं कोन क्वेश्चन दिया सेटा कर। बुझुछ ना बुझुनी? ए गला बी। ओके, कहला हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो रो कहा ऊपर कंप्लीट फेथ थिला ना, लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, भगवान को ऊपर थिला। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, व्हाट डज द लाइन मीन? लेंचो बलद सदृश, तार अर्थ कोन ना, लेंचो वाज ट्रूली एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो प्रकृति रे बलद भली गोटे लोकटी। एन ऑक्स इज ए हार्ड वर्किंग एनिमल दैट कीप्स ऑन प्लगिंग फॉर हावर्स। जेपरी कि जड़े बलद बिलरे घंटा घंटा धरी हल करिथाए, ठीक सेमती लेंचो वाज हार्ड वर्किंग एज एन ऑक्स हु वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड। लेंचो मध्य सेई बलद भली घंटा घंटा धरी परिश्रम करिथाए ता फील्ड रे, तार शस्य क्षेत्र रे। तेणु लेंचो को बलद सहित तुलना करा जाइछि। व्हाट वाज द पोस्टमास्टर लाइक? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल आई, पोस्टमास्टर देखिबा को केमते थिले ना, द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एंड फ्रेंडली पर्सन। पोस्टमास्टर जड़े मोटा एवं मजालिया लोक थिले। ही वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक। बुझी सिंपैथेटिक माने कौन, जो सिंपैथी ग्रहण करवा, सिंपैथी देवा का गोटे कौन करवा तंगु माने सहारा दवा। व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचर? कहीं कि पोस्टमास्टर लेंचो पाको पैसा पठाइले ना, द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो टू कंसोलिडेट हिज फेथ ऑन गॉड। लेंचोर भगवान को प्रति थिबा विश्वास को आहुरी मध्य मजबूत करिया पे एवं तार जो विश्वास रही ताको न भांगिबा पई पोस्टमास्टर कौन कले, लेंचो पाको पैसा पठाइले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हाट डज द एक्सप्रेशन एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन? एन एक्ट ऑफ चैरिटी माने कोन ना, द एक्सप्रेशन एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स द एक्ट ऑफ काइंडनेस व्हिच द पोस्टमास्टर शो टू लेंचो बाय अरेंजिंग मनी। लेंचो को जो अरेंज करके पैसा देले दो दयाले भावटा सेटा होची कोन, एन एक्ट ऑफ चैरिटी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को होची लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। एरा खाली जानिबा एत किछि नाही, एटा दरकार। एटा क्वेश्चंस आसुची मते परीक्षा रे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द गिवन वर्ड्स रिलेटेड टू स्टॉर्म। स्टॉर्म संपर्कित बा वर्षा संपर्कित किछि क्वेश्चंस गुड़िक एटा परीक्षा रे आसुची, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन व्हिच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन व्हिच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन ए सर्कल, ताको हम कौन कहबा, साइक्लोन। CY ताको कौन कहबा, साइक्लोन। CYCLON, साइक्लोन। 2 नंबर, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, ताको हम कौन कहबा, गेल बोली कहबा, GALE। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड,
ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଟାଇଫୋନ୍ ବୋଲି କହିବା, TYPHOON। ଓକେ, 4 ନମ୍ବର ଯିବା। A violent storm with strong winds, especially in western Atlantic Ocean, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ହରିକେନ୍, ଚକ୍ରବାତ, HURRICANE। 5 ରେ ଯିବା। A violent storm whose center is a cloud in the shape of a funnel, funnel ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଟୋର୍ନାଡୋ, TORNADO। Next question ଯିବା। A very strong wind that moves very fast in a spinning movement and cause a lot of damage, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? whirlwind, WHIRLWIND। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚन ଯିବା। ଡବଲ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। Mark how the word hope is used in this sentence from the story. hope ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି, କିଛି ଦେଇନି ନା। ଓକେ 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 ଓକେ, କହିଲେ ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ପାସେସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପତ୍ର ଏଇଟା କିଛି ଦେଇନି। କହିଲେ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏ ହୋପ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଭର୍ବ ହୁଇଚ୍ ମିନ୍ସ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନ୍। ଓକେ, ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ନା। ଓକେ ଓକେ, ଏ ଟୁ ବି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ଦେଖ ଆନ୍ସर्स କ'ଣ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଆନ୍ସର୍ସଟା ହେଇଯିବ ଆଇ ହୋପ୍ ସୋ। ଆଇ ହୋପ୍ ସୋ ରହୁଛି କ'ଣ? ୱେଟିଂ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ମାଇ ସେଇଙ୍ଗ ଦିସ୍ ବଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦ ୱେ ୟୁ ଆର୍ ଆର୍ଗୁଇଂ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଶୋଇଂ କନସର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଅଫେଣ୍ଡ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ ଅଦର ପର୍ସନ୍, ଏ ୱେ ଅଫ୍ ବିଂ ପୋଲାଇଟ୍। ଏଇଟା ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଦିସ୍ ଡିସ୍କଭରି ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ନ୍ୟୁ ହୋପ୍ ଟୁ HIV or AIDS suffer। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ଫିଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋବାବଲି ହ୍ୟାପେନ୍। 4 ହେଉଛି ୱି ଆର୍ ହୋପିଂ ଏଗନେଷ୍ଟ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଜଜେସ୍ ଉଡ୍ ନୋଟିସ୍ ଆୱାର ମିଷ୍ଟେକ୍ସ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୱିସିଂ ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍ ଅଲଦୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଅନଲାଇକଲି। 5 ରେ ଆଇ କଲ୍ଡ अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर सी वेंट टू स्कूल। एटा कोन हो? थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन। 6टा कहला जस्ट व्हेन एवरीबॉडी हैड गिवन अप होप द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन। एटा कोन हो? स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। 9 नंबर क्वेश्चंस। नाउ रीड द स्टोरी। एटा कि दरकार नै, एते कि तुमर अछि क्वेश्चन आंसर। आ तापर कुछ क्वेश्चन आंसर नाही, एतिके तुमर सरीची। बुझियो ना? बुझियोनी? ओके, आशा करूँ आपण मानक ये वीडियोटी भल लगी। जदि आपण मानक ये वीडियोटी भल लगी निश्चित भाव में वीडियोटी को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सांग मान सहित सब्सक्राइब करो। और वीडियोटी केमती लगे कमेंट सेक्शन में गोटे लाइक टे दे दियो। ओके, थैंक यू सो मच।